Okay, recording is on. Okay, sharing pun also on. Alright, bismillahirrahmanirrahim. So, okay, so here, okay, before that, here is your pre-lab for lab 3. Sekejap ya, saya besarkan lagi sikit. Okay, first thing first, before I go just start to discuss about our lab for experiment 3, just a heads up, minggu 8, this week is week 6, minggu depan is week 7. So insyaAllah week 7 kita akan bersemuka kalau ada rezeki, tak ada apa masalah. And on week 8, you guys akan week 8 and week 9 adalah minggu untuk practical test. Saya lag saya tak tahu Ya, hasil dengar saya ke tak. Internet saya tak betul. dengar. Kenapa Bashir? Bashir, you were saying something tadi? Internet tak betul. Sorry. Okay, tapi anyhow Internet dia saya slow kat saya. okay, so just try your best to listen. But anyhow, saya record this Google Meet juga, and itulah saya nak cuba make it short supaya tak terlalu banyak sangat makan data korang bila saya record nanti. Okay, so lagi sekali, this week is week 6. Next week is week 7. InsyaAllah kita akan berjumpa. Week 8 and week 9, minggu 8 dan minggu 9 adalah minggu practical test. So I know it's a big thing for you guys, practical test. You guys tak pernah buat practicalnya pun. So basically pretty much macam tapi kali ni lain lah, sebab insyaAllah kita akan jumpa bersemuka. Maknanya korang akan buat practical tu di hadapan saya dengan dalam keadaan yang terketar-ketar, and this your first time also handling the microscope. I mean not your first time, you're going to have the microscope handling session pada week 7 insyaAllah. Okay, so pendek ceritanya, pada week 7 saya akan brief korang cara untuk handle mikroskop dan untuk terus bereksperimen 4. Kalau tak ada masalah Okay, so itu dah pada minggu hadapan. And again, minggu 8 dan minggu 9 adalah minggu untuk practical test. Aturan bagaimana practical test tu masih lagi sama-sama sebab bergantung kepada keadaan COVID. Kalau kata KMS masih tak boleh bersemuka semula, mungkin kita akan buat secara online. Tapi kalau dah boleh bersemuka semula sama ada minggu 8 dan 9 atau 9 saja, itu pun bergantung kepada aturan semasa juga. Memang sekarang sukar untuk dijangka lah. Please expect the unexpected. Okay, so tanpa buang masa, this week we're going to do experiment 3. Ini title eksperimen dia adalah bersambung daripada eksperimen semester 1 lah maksudnya. Okay, so ni adalah your pre-lab. Sepatutnya you guys dah isi. Sebenarnya tak adalah nak complicated apa sangat pun eksperimen 3 ni. Complicated ni cuma dari segi senarai yang korang kena buat, senarai animal yang korang kena buat. Sebab dia banyak, so itu je lah complicatednya. Dari segi kesusahan membuat eksperimen tu, tidak. Dari segi kesusahan banyaknya item yang dibuat dalam eksperimen ini, so I'm going to admit that one at the first place. Okay, so yang ini isikan saja give one example of vertebrates and invertebrates. Vertebrate yang bertulang belakang, invertebrate yang tidak bertulang belakang. So please give example berdasarkan syllabus. Bukannya bertulang belakang manusia, tak bertulang belakang obor-obor. But if obor-obor, jellyfish is not in our syllabus, please avoid to use the example. Try your best to use the example that is what is listed in our syllabus, yang ada dalam syllabus kita. Syllabus kita nak tengok dekat mana? Alamak, saya pun dah tak ada buku sal sebab stok tak cukup. Saya terpaksa korbankan buku saya untuk dibagi kepada student lain juga. So saya sendiri pun tak ada salinan untuk buku sal tersebut. Tapi dekat dalam buku sal tu, dekat dalam page depan-depan dia tu ada syllabus kita. So always refer to that syllabus. And then state the main differences between vertebrate and invertebrates. So just senaraikan sahajalah. Okay, so ini data semua ada dekat dalam lecture notes. State all the phyla of vertebrates and invertebrates. Ini pun ada kat dalam lecture notes juga. Maknanya nyatakan semua phyla yang ada tulang belakang dan yang tidak bertulang belakang. Okay. And then this is for the experiment of the experiment itself. Identify the following structures. Just hanya labelkan saja mana operculum, mana peculiar, semualah. Okay, water inlet dan sebagainya. Okay.
Alright, phylum, okay, oh dia tulis dekat sini. Phylum Porifera, example. Example dia apa? Apakah nama spesies ini? Apa nama sponges ni? Apa nama saintifik dia? Mesti ditulis dan digariskan. Saya ulang tulis mesti digariskan sebab dia adalah nama saintifik. Same goes with this Obelia canter pula jawapan dia. So, yep, ni adalah SP. Ini adalah SP, and please complete all the details dekat sini. Okay. Nematodes ni semua, Annelida ni semua, okey. Ha, okey. So senaraikan sahaja dia punya apa ni? Details dia. Next. Um, next. Ha. Sebentar sekejap sekejap ya. Saya ada sedikit selingan. Sekejap. Okey, sorry. Biasalah dalam keadaan semasa dia memang ada, sebab kita live kan ada selingan sedikit. Okey, so lepas tu dekat dalam Google Drive yang ada pada student ni juga. Okay, korang you are required to watch this video sebenarnya, tapi video ni hanyalah untuk bagi senarai um, organism yang korang kena tengok, and then kita tengok depan sikit, ni procedures dia. Okay, so okay, dia kata dekat sini draw and label. Ya, memang korang banyak kena draw and label, jadi saya akan bantu. Okay, the label unique characteristics of your specimens, and then lagi macam lah contoh ni adalah sepatutnya spesies ni korang boleh ada some of the species ni korang akan tengok live depan kalau dalam eksperimen yang sebenar, tapi dalam keadaan PKP kita dah translate, kita dah translate dalam bentuk video. So terpaksa kita jadikan ambil gambar, bila ambil gambar dan tulisan macam ni lah, gitu. So ini ada data-data dia semua. And jangan risau kenapa video ni lama, cepat sangat, tak sempat nak tengok apa-apa. Semua details ni ada dekat dalam lab manual yang kejap lagi kita akan tengok bersama-sama. So semua ni lah untuk sampai ni kan selar lah apa semua. Okay, so saya skip di sini, saya pause di sini. Now this is what is important. Okay, so this is your lab manual for experiment 9, i.e. your experiment 4 for this semester. Because last time dah ada last time dah ada 6 eksperimen kan. So this is the third experiment for this semester. Okay, so ni dia ada introduction dia, bla bla bla, invertebrates, vertebrates, bla bla bla. Okay. Semua ni. Okay, and then the above characteristics may undergo changes or diminish during the embryonic development. Maknanya setengah ciri-ciri ni dia cuma ni menyatakan berkaitan pasal vertebrates ni jugalah. Okay. So seterusnya, okay, ni baru eksperimen 3.1, invertebrates. So memang ini adalah senarai animalnya yang korang kena study. Okay, so jangan risau lagi sekali sebab semuanya ada dekat dalam refer to appendix 3.1 dekat belakang of this lab manual. Observe, so the instruction is very simple. Observe the morphological characteristics of the given specimens. Mari kita observe. Draw and label the unique characteristics of your specimen. Okay, for this one, memang korang kena draw setiap satu ini. Dan later, bila refer to appendix 3.1, tengok dekat belakang ni, appendix 3.1, sekejap. Appendix ni 3.2. Sorry. Okay, here is appendix 3.1. So ini ada characteristics dia, multicellular, blah 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 blah. The body consists of 2 layers of pinacodum, blah blah blah, body walls, semua ni. So what do you need to do
is translate this information kepada bentuk label. Saya tunjuk contohnya. Kejap ya. Dah hilang dah muka surat tu. Sekejap Okay, so jadi dia macam ini. Saya tak sure lah korang boleh nampak ke tak. Saya cuba tengok apa yang korang nampak. So, jadilah bentuk macam ni. Ni kira jangan bocor lebih kurang sikit lah. So, basically apa yang korang akan nampak tu adalah, so basically ayat panjang tu korang akan lukis dan labelkan dia. Sebegitu. Contoh lain lagi. Okey. Contoh macam ni. Itulah maksud dia. So basically just lukis dan labelkan juga. Label tu nak dapat daripada mana? Daripada dalam bentuk ayat panjang macam ni. Ni contoh ni Daria, multicellular element, radial symmetry, diploblastic, bla bla bla. Mouth dia, mana polip, mana medusa, semua tu ada dekat dalam sini. Okay, so that is for 3.1. Yang ini. 3.1 kena lukis animal ya. So ada berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, memang betul ada 10. Ada 10 animals yang korang kena lukis. Okay, saya bagi hint. Saya tahulah bukannya semua macam Leonardo da Vinci kan. Bukannya semua pandai melukis. Lukis cacing pun macam ular. Lukis ular pun macam cacing. Lukis ayam macam burung. Lukis burung macam kucing jadinya. So, cadangan saya simple saja. If you have maybe have a handphone or kalau ada laptop tu kan, kau buka gambar tu, turn on a bright screen, cuba trace, tekap. Dapat bayangan dia lebih kurang pun jadi. Tak perlu sampai artistic sangat-sangat colour setiap feathers dia. Tak perlulah. Just draw a simplified version of the animal. Apa yang saya nak nilai hanyalah label-labelnya itu sahaja. Cukup ke tak cukup? At least minimum mesti ada 3 labels on each of these animal. So minimum mesti ada 3 labels. Okay. So that is 3.1. And then you also need to answer these questions on top of that 3.1. So state the unique characteristics of invertebrates pun ada dekat dalam lecture notes. Name the 2 forms of polymorphism in Cnidarian, bla bla bla, sampailah kat belakang sini sekali. Okay. I am going to admit the question is a lot. There are 7 questions. So I'm going to give you a hint. I'm going to try to teach you how to overcome, how to maneuver along this problem. Get along with 3 or 4 friends of your classmates. Agih-agihkan tugasan tu. So, seorang katakanlah, okay, let's say you ada berapa? You ada 4 orang. Seorang bagilah 2 item, dia cari and then explain. Bukannya cari, saya tak cakap cari and then just pass the answer, explain. So, the time can be, with this method, it will be very time saving. Masih akan sangat menjimatkan masa. So, dia menjimatkan kepentingan lah macam tu. So, sharing the information. Okay, next is 3.2, vertebrates. Okay, haiwan dia banyak juga. 1, 2, 3, 4, 5, 6. There are 6 animals juga. But read on the procedures and observation. You are given specimens from different classes within the subphylum Vertebrata. Observe the morph. Dia kata kat sini, observe saja. Ada yang suruh lukis tak? Tidak. Yang suruh lukis ni ni question. Ni, draw and label for 3.1. 3.2, no. Dia hanya observe the morphological characteristics of the given specimens. Dia hanya suruh listkan sahaja the characteristics of each specimen. Lebih kurang macam buat nota lah, macam tu. Okay, also you can refer to appendix 3.2 to assist your investigation. So your answer would be like this. Kejap Contohnya ini kelas, sebagai contoh kelas amphibia. So contohnya of course lah frog kan, amphibia. Kelas amphibia. So mana ni. So kelas amphibia. Just senaraikan sahaja. So basically macam buat nota lah. Macam tu. So jawapan ni memang ada dekat dalam appendix. Okay, and then state the unique characteristics of vertebrates. So ini semua macam sama macam saya cakap tadi tu, jawab soalan. So pretty much itu sahaja. So these are the appendix. Appendix macam nota dia. So selesai. Okay, so for this lab,
It's okay. Saya akan bagi tempoh yang lebih mesti. Saya akan bagi tempoh yang lebih panjang sedikit untuk korang lengkapkan sebab kerjanya agak banyak. So it's okay for you to submit this on next week. Okay. Tapi walaupun kita dah jumpa face to face, nak hantar secara face to face nanti pun boleh. Main lukisan tu lagi senang. Okay, pun lebih memudahkan korang. Okay, setakat ni ada soalan tak untuk eksperimen 4? Sorry, eksperimen 3. Okay, saya Bahasa Indonesia boleh hantar dekat GC dengan boleh hantar dekat secara hard copy ke macam mana? macam ni Ikuan, jujurnya sebab since kita nak jumpa pada minggu depan, saya harap jumpa minggu depan hantar hard copy je. Kenapa saya cakap kenapa saya cakap mungkin hantar ke GC tu sebab saya pun tengah tak tak confident dengan situasi korang ni. Entah minggu depan terjumpa ke tak. Macam tu lah sebenarnya. So we just assume minggu depan kita akan berjumpa, so it's better hantar hard copy. Sir, kenapa Sir cakap macam tu Sir? Ya Bashir? Kenapa Sir cakap macam tu? Macam mana? Tak sure untuk jumpa tu? Itu Dah, ke? relax. Aku dah. Hello Bashir, itu ke yang kata yang tadi? Saya stop Tak, saya tak dengar saya cakap apa tadi. Dah jawab Okay, saya stop recording. Okay.